So ayan, turuan ko kayo kung paano pakita ko sa inyo kung paano siya mapaghiwa-hiwalay and lagyan ng balloon and lagyan ng build material ata to. So ayan, open nyo lang yung ginawa nyong assembly, then click nyo yung exploded view. Yan. Ang Lucky Me Spicy ay Labuyo Challenge, may iba't Yung ibang levels. tapos ang gagawin nyo is click nyo yung bawat material na ginamit nyo. So yan, left click, tapos angat nyo. Pag naangat nyo, right click, tapos left click, angat nyo, left click, right click, then left click, angat nyo, left click. Dito naman, left click, baba nyo konti, then right click, tapos left click, okay na. So yan, ganyan lang siya. Tapos click nyo tong una, left, right click, then collapse. Ayun. Ang gagawin nyo na lang is go to file, tapos make drawing from assembly. So yan, bali click nyo yung trimetric view ata ito. Drag nyo lang. So yan, malaki. Kapag masyadong malaki, yun nyo lang is use custom scale. Custom scale nyo siya. Ayan, makakalahati lang. Tapos gagawin nyo, click nyo ulit to. Tapos click nyo to. Pwede nyo palang i-click to. Drag nyo din siya. Tapos custom scale nyo ulit siya. So 1:2 ratio. Tapos click nyo tong show in exploded or model break state. To invest in stocks without paying Bali kusa na siyang para maghihiwalay-hiwalay. So yun, once na explode niya, click nyo yung check, then tapos click nyo to, tapos annotation, click nyo yung auto balloon. Yan, nag-auto balloon siya. Ayan. Pwede siyang gawin ganito eh. Mga pattern. Tapos ayusin nyo lang.
Tapos check nyo. Tapos ang gawin nyo, punta kayo sa saan ba yun? Teka lang. So yan, ayusin nyo yung balloon. And then punta kayo sa insert, tapos tables. Punta tayo sa insert. Tapos tables, tapos bill of materials. Ayan, ayusin nyo na lang. Naku, hindi na kinakaya. So, yun na. Tapos, save nyo na lang.